Expert, Underbone. We have Ipoy. Client. Expert, Underbone. Final eight. There we go. Insurance ini sigurado na. Abot na. Okay, Wow! Grabe. Suwatay si Kwan. Si Malasok si. Grabe ni. Ano? Grabe ng Ipoy yun. Kuha mo na si Kwan. Kuha mo na si Balaso. Expert. Nago na si Ipoy. Ano ba yun? Ipoy. Ayun ka. Nagunag yapon si Ipoy. Palot by Balaso. Expert final hit. Wala, nawala si Clint. Wala man si Clint doon. Ayaw lay! Hanggang po sa Bukidnon. Bukidnon again. Wakoy na ilahan na partner kay taga-dili naman din sila. Silingan may kusina partner. Silingan naman eh. Ang sabi niya idol, pura din eh. Ano man eh siya eh. Kaubo-ubo lang sa idol. Aming Ipoy. Painosa. Balaso.
Grabing ipoy. Bukod na, bukod. Bukod na. One eye break si ipoy. Alright. Ipoy by Nosa. Expert champion Underbone.